कि कहबी प्रति 10 जन रे जो जिले में 7 जन आर्टिस्ट सी हूँ मयूरभंज। बाहर जगार जिते मुझे प्रथमे प्रथमे आम फिल्म दुनिया को गली मत समस्ते कहते अरे तुम घर कौटी मुझे कहली मयूरभंज ना मयूरभंज भाग्य दोषरू दहगंज मत थे जड़े कही मुझे गला वर्ष कहली हे धन मत कही तू मयूरभंज भाग्य दोषरू दहगंज खाली मन रखिता आम मयूरभंज सारा भारतर जी मेन सी मयूरभंज मेन पप्पू पम्पम आमर मयूरभंज पप्पू पम्पम एवं नंबर कॉमेडी एक नंबर कॉमेडी पप्पू पम्पम ओमेन जदि भारतर मेन ताने आम मेन के कथा पचारू नहीं ओडिशा लोक पेंट पिंधा शिखई आम सिनेमा हिरो हाँ ना आगुरी देखिए प्रशांत नंद धोती डोरा मुझे एकुटिया बारा पकड़ ना नहीं उत्तम महांती आसिले आरंभ है झुमका टिके तू तो हल दे पेंट पिंधा हाँ ना नहीं ये हूँ मयूरभंज माटी आज से जगह ठियाई समस्त गुरुजन मान को प्रणाम युव वर्षर जी अच्छा समस्त को हाथ वाला अभिनंदन भाई मान को भाई मानकर भौणी मैंने जी अच्छा जब हाथ अच्छे हल दिंतु एवं 2015 पर जो एंट्री को चिंगड़ी मिंगड़ी जी जन्म होती से पर्याप्त स्नेह सबू जगह को गले कमेडी करे कि आज कमेडी करी मु आज ये माटी सहित मो संपर्क कहि उदला कॉलेज रे पढ़ुली ग्रेजुएशन जिते कंप्लीट होगा मु घर को गली ये रोली नीलाद्री मेस रे समस्ते जानते जी जानते नीलाद्री मेस रे मु रोली आउ ड्रामाटिक सेक्रेटरी फेक्रेटरी सी सब बहुत कथा से चाहिए पाठ पढ़ा सरीगला मुझे घर को गली हठात मो मुंडर गोटे चिंता पशिला अरे धन से उत्तम महांती सिद्धांत महापात्र अनुभव ताक बापा माँ कौन द्वितीय जान सी हिरो हे मो कौटी कौन काणी मु कौन नाकेरा टोका मु हिरो हो पारि मुंडू को गोटे कथा पशिला बेडिंग पत्र बांधिली भुवनेश्वर जीवी आउ बेडिंग पत्र बांधुची मो बापा कहले रे कुआड़े मुझे गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया तुम माल चिन्ह पार्लनि हिरोटा घरे पड़ी तुम तो कौन करदेल कहले कौन हम मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर हिरो हेबी मो बापा कहले रह मुझे ज्योतिष को विश्वास करे टी देखीदबा तो जातक कहीकि आम से जड़े देवा बाबुली ज्योतिष अच्छा पाखे देखेले सी कहले ए शुक्र लिटिगेसन प्लट्रे अच्छी मंगल पशिगला शनि भितर बृहस्पति एपट सेपट हो यार ए वर्षटा अतिरिक्त खराब ताकू कुआड़े छाड़ ना बापा कहले धन ये गोटे वर्ष रही जाए आपण मैंने भी जी टोका अच्छ जी झील अच्छ गोटे कथा शुणी दाओ गोटा अणुगुरिया हम ना बापा माँ जिते बड़े भी जहाँ कहे टे मानव कहीं कहल से गुड़ा आम ठार 20-30 वर्ष दुनिया को अधिका देखी हाँ ना तेणु मु भल पिला मो बापा कहले वर्षे रही जा मुझे येस पुओ रहीगला आर वर्ष भुवनेश्वर जीव जो वर्षे भुवनेश्वर घरे रही भुवनेश्वर जीवी अरे वर्षे कौन से सांगसाथी सागर पढ़ी आम एरिया मोहरे मद मयूर 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 मुझे काले मद फद पीबी कौटी निशा पानी करी कौ झील कमेंट मारी कौन हम यही सब टेंशन भितर हठात आम घर पाखे गोटे शिशु मंदिर खोलता मत डाकिदे मुझे 3 मास खंडे मास्टर हो गली ना ये भी मत हो ना तापर कौन करी भाविकी चाकरी टेंशन ले मुझे एक्चुअली गोटे बढ़िया कथा आपड़ ये अच्छा के जानते जानते मुझे जो बाहर राज्य गुड़ा को जाऊँगी हैदराबाद जाऊँगी बांगालोर जाऊँगी कलिकता जाऊँगी सूरत जाऊँगी बम्बे जाऊँगी दिल्ली जाऊँगी यही भाया आप विश्वास करेंगे बांगालोर ओडिशा प्रोग्राम हम ओडिया प्रोग्राम या ठारू अधिका ऑडियंस जिते समस्ते हो बोली कहते मुझे चमकी जाए रे बापा आम ओडिशा अच्छा किए समस्ते कौन इे पलि आइल कलिकतार 84टा ओडिया सोसाइटी गोटे गोटे सोसाइटी मिनिमम 1000-1500 सूरत रे ओडिया लोक जड़े एमएलए ताना आम सबू ओडिया मत लगुच चाकरी चक्कर में पदा को पड़े माने चाकरीटा केड़े बड़ टेंशन कहीं बेकारिया पिलाटे जदि घरे थी आज्ञा समस्त टेंशन भल कि भाविकी देखिए पप्पू भाई जेठी जीव से ऑडियंस अभाव हेनी मन रखी था तेरे 3टा मुझे डिस्टर्ब हो जाऊँ अच्छा तेरे मुझे बड़ बड़ कथा गुड़ा मार्क कली बेकार हबार केड़े बड़ असुविधा बाप घरे 3 भाई बड़ भाई चाकरी कर मझिया भाई बिजनेस सान भाईटा किसी करूना देखिए से जगार सान भाईटी समस्ते कहते ये घर से गोटे बोझ गोटे गोटे छकरे देखिए 15टा खंडे पिला पाठशाठ पढ़ी कि सन्ध्या बेले आसी खटी करुवे सिगारेट टाणुवे कमेंट मारुवे आम समस्ते से क्रिमिनाल बोली कहू किंतु थरे आप चिंता करके देखिए से टोका गुड़ा नथिले आम सोसाइटी चलिबो नाही आपण थरे चिंता करके देखिए से भास्कर भाई हूँ इलेक्शन बेले पछाड़े जी जिंदाबाद पकाती से कौ मैंने चाकरिया लोक जिंदाबाद पकेबा ना कि जीवे चाकरी पड़े बिजनेस लोक दुकान छाड़ी जीवेनी स्वाधीनता पाखु जी नेता आसुच्च समस्ते कहते आम बेकारी हटेबू बेकारी हटुची कि ना बेकारी हटिले राजनीति हम ना 1 2 नंबर कथाटी कौन
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ, ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ତାରିଣୀ ମେଳା ହବ, ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ବେକାର ଟୋକା। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଧରାଯାଉ ନାଗପାଳ କହିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ, ତା ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ନାଗପାଳର ବେକାର ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଅତି ଉତୁପାତିଆ। ନାଗପାଳ ଝିଅକୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ ଥୟ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କିଏ ପିଟିବ? ଚାକିରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନୁହଁ, ଏଇ ବେକାରୀ ଟୋକା। ଘରେ 4 ଭାଇ 3 ଜଣ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ସାନ ଭାଇ ବେକାର। ଭଉଣୀଟାକୁ ଯଦି ପର ଜାଗାରେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଇଏ 3 ଭାଇ ଯିବେନି, ଏଇ ସାନ ଭାଇ ତା ଦଳକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଟୋକାକୁ ପିଟିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକେଇବ। ହଁ ନା ନା? ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମରିଗଲା, ରାସ୍ତା ଅଟକେଇବେ କିଏ? ଏଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବେକାର। 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିବ ବେକାର ପିଲାଟିକୁ, ଯା ଆଳୁ ଆଣିବୁ, ପିଆଜ ଆଣିବୁ, ଟମାଟୋ ଆଣିବୁ, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ବଳିଲା ସେ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ହିସାବ ମଗାଯାଏ ଘରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପିଲା କୁହେ ଯେ ପଛେ ଇଟା ପିଟିବା ଲାଗି ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବି, ପଛେ ଦାଦନ କରିବି। ଚାକିରି ଟେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦେଇଦେଲି, କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାହାରିଲା ନନ୍ଦନକାନନରେ, ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍, ମାସକୁ ଦରମା 72,000 ଟଙ୍କା। ରାଣ ବିଦ୍ୟାରଣ, ମୁଁ ଖାଲି ଫର୍ମ ଲେଖିକି ନେଇଗଲି। ମୋତେ ସେ ଯେ ଫର୍ମଟା ଦେଲେ ମୋତେ କହିଲେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ପଳେଇଲି ନନ୍ଦନକାନନ, ଯାଇକି ସେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ପଟେ ଗଳେଇ ଦେଲି, ଭାଇ ମୋ ଫର୍ମଟା ବି ରଖ। ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ କହିଲି BA। ନା BA ଏଠି ପରା ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ମଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ MSc ବି ଅଛନ୍ତି, MBA ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ପାଇବନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୁଁ ପାରିବି। ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଭାଇବା କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଏକିଟିଆ ଓକେ। ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଚାକିରି କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, 72,000 ଟଙ୍କା ଖେଳ ଲାଗିଛି। ମାଇଲି ଦସ୍ତଖତ, ଫାଇନାଲ କାଗଜଟାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଗଡ଼ରେଜ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ ଚାକିରିଟା କ'ଣ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ସାରିଣି, 72,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ମାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଚାକିରିଟା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ପପୁ ବାବୁ, ଆମର ଏଇ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ବାଘ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ। ସରକାର କହିଲେ ବାଘ କାହିଁକି ମଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଦଉଥିଲ, ସିଏ ଶୋଉଥିଲେ ନା ଉଠୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ 15 ଖଣ୍ଡେ। ଏଇ 4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନା ତା ଛାଲ ଟିକେ ରଖିଛେ, ତମେ ପିନ୍ଧିକି ବଣ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବ। ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାରି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଲିସ ଠେଙ୍କିଣି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା କରିଦେବା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଣ ଡ୍ରେସଟା। ଛାଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ପଛ ଆଡ଼ୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ସିଲେଇ କରିଦେଲେ। ସିଲେଇ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ? କହିଲେ ତ ଗାଁରେ କିଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନଈକି ଠିଆ ହବ, ଏଇମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ କେମିତି ତାଳି ମାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି। କହିଲା ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଏଇଠି ମାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଗିବନ ଘର ଅଛି, ସେଇ ବଣ ମଣିଷ ଘର, ଛୋଟିଆ ରାଉଣ୍ଡ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଗଛଟେ, ସାଇଡ୍ର ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ମୋତେ ନେଇକି ରାତିର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର 13 କି 14 ବୋଧେ ମୋର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଯାଇକି ରହିଗଲି। ରହିଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗଳିଯିବୁ, ଏଇ ଡାଳରେ ଟିକେ ଝୁଲିବୁ, ଏଇପଟେ ବୁଲିବୁ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବୁନି। ବାସ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଭର୍ତ୍ତି, ତା ପରଦିନ 10,000। ବଣ ମଣିଷ ମୁଁ, ବଣ ମଣିଷ ଘର ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛି, ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲି ଯାଉଛି। 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ରେଡି, ଆଉ ଇଏ ଚାକିରି ଓକେ, ଆଉ 72,000 ଦରମା ଆଉ। 5 ଦିନ ପରେ, ସରି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ, ରାଣ ସେଦିନ ବୋଧେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଚାରିପଟେ, ଆଉ ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଏ ବଣ ମଣିଷ ନାଚିଲୁ, ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ତାଳି ମାଇଲୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ, ଓକେ। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲା, ମତେ କହିଲା ଏରେ ବଣ ମଣିଷ, ସେ ଡାଳ ଧରିକି ଝୁଲିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ, ଗଲି ଧରି ପକେଇଲି, ଝୁଲିଲି, ସବୁ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ମାପରେ ହେଇଛି 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଏଇଟା ସେଟା ଶୁଖିଲା ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଉଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲି। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲି, ସେଇଟା ବାଘ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ପଡ଼ି ତ ଯାଇଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲାକୁ ହେଇଟା ବାଘ। ହଠାତ୍ କି ପବ୍ଲିକ ପାଟି କଲେ, ଛୁଆ ହେଇବେ ଆଜି ବଣ ମଣିଷ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ମଜା ହବ, ବଣ ମଣିଷ ବାଘକୁ ମାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ମାରିଥିଲା ବେ ବାଘକୁ ମୁଁ ମାରିବି ବେ ବାଘ। ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବାଲା ତମ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ରେ, 72,000 ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖି ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ ବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ
मैं मारबे बाघ हाथ मार नुहबे किछि हबो नै पूरा आउ कुआडे जीवी से कांथिया ना गली आउ से जो पाचेरी बाघ पूरा इठी भाई तो गोटले पड़छि मोर चाकरी दर हठात बाघ कहला काई पाटी करछु मु भी तो बढिया पिंधिछि माने चिंता करंदो को परिस्थिति बेकार पाई मु सिना सिटी जाइतिली आउ